प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम वैकुंठनाथ पट्टनायक यात्रा संगीत कविता संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर डीएससी पेपर यूनिट 1 रे रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दिंतु जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। सेमिस्टर एग्जाम रे आमर जेमती प्रश्न आसे कविंक जीवनर गूढ़ दर्शन किपरि यात्रा संगीत कवितार प्रतिफलित ताहा आलोचना कर। तो वैकुंठनाथ पट्टनायक जीवनर जो गूढ़ दर्शन किपरि यही कवितार प्रतिफलित होइछि से संपर्क में आम आज आलोचना करिबा। चलंतु देखिबा। सबुज जुगर अन्यतम अग्रणी कवि होउछंती वैकुंठनाथ पट्टनायक। तो सबुज जुगर मुख्य जो 4 जन कवि थिले तो सेमानंक मध्यरु अग्रणी कवि होउछंती वैकुंठनाथ पट्टनायक। सबुज भावादर्श को नहीं से कविता रचना करिछंती। मात्र जीवनर आह्वान जरा मृत्यु रोग शोकर भय तांको करिछि विषादवादी। यात्रा संगीत कवितारे कवि ऐसी चेतनार बश्यता स्वीकार करी ए संसारर प्रहेलिकामय अनित्य बोली घोषणा करिछंती। एहा तांकर संसार प्रति वितृष्णा और विरागर परिचायक। तो सबुज भावादर्श को नहीं वैकुंठनाथ पट्टनायक कविता रचना करिछंती। मात्र जीवनर जो आह्वान जरा मृत्यु रोग शोकर भय तांको करिछि विषादवादी। यात्रा संगीत कवितारे कवि ऐसी चेतनार बश्यता स्वीकार करी ए संसारर प्रहेलिकामय अनित्य बोली घोषणा करिछंती जाकि तांकर संसार प्रति वितृष्णा और विरागर परिचायक अटे। तो मनीष जेतेबेले संसार प्रति हुए विरागी सेतेबेले ऐसी चेतना तापाई बेस लोभनीय आश्रयस्थली बोली बोध हुए। एहाई कवि वैकुंठनाथंक महनीय दिव्य चेतना जहाँकि प्रति मुहूर्तरे तांक चित्तको आलोडित करिछि सेही अपार करुणामय भगवानक स्पर्श लाभ निमित्त एही यात्रा संगीत कवितारे कविंकर आध्यात्मिक भाव चेतना बेस मनोज्ञ भावरे वर्णित होइछि। तो वैकुंठनाथ पट्टनायक जो महनीय दिव्य चेतना जहाँकि तांकर प्रति मुहूर्तरे तांक चित्तको आलोडित करिथाए बा आंदोलित करिथाए तो सेही जो अपार करुणामय भगवानक स्पर्श लाभ निमित्त एही यात्रा संगीत कवितारे कविंकर आध्यात्मिक भाव चेतना बेस मनोज्ञ भावरे वर्णित होइछि। कविंक मतरे भगवान तांकर किछि अपूर्ण रखि नाहंती। तांकर जीवन यात्रा को से नाना भावरे परिभूषण करिअछंती। तेणु भगवान जे तांको किछि देई नाहंती एकथा से केबे कहि परिबे नाही। कवि भगवान को एतिके मागुणी करिछंती जे तांक भवसागर रे कविंक जीवन रूपक तरी निर्विघ्न रे बही चली थाउ। तो वैकुंठनाथ पट्टनायक मतरे भगवान तांकर किछि अपूर्ण रखि नाहंती तो तांकर जीवन यात्रा को से नाना भावरे परिभूषण करिछंती। तेणु भगवान जे तांको किछि देई नाहंती एकथा से केबे कहि परिबे नाही। तो कवि भगवान को एतिकी मागुणी करिछंती जे तांक भवसागर रे कविंक जीवन रूपक तरी निर्विघ्न रे बही चली थाउ। से ईश्वर को सर्वशक्तिमान बोली कहिछंती। से अनुभव करिछंती जेपरि ईश्वरंक निर्देश बिना ए विश्वरे किछिटा घटी पारिबो नाही। मनीषर जन्म मृत्यु संज सकाळ सबु तांकरी इंगितरे घटी जाउछि। आजी मनीष सांसारिक मोहमायारे अंध। तेणु ईश्वरंक अपूर्व लीला को से बुझिबा पाई सचेष्ट नुहे। फलरे वृथा अहमिकारे से धरा को सरा ज्ञान करी निजर ही सर्वनाश करुछि।
ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କବି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ଏ ବିଶ୍ୱରେ କିଛିଟା ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଞ୍ଜ ସକାଳ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ବୃଥା ଅହମିକାରେ ସେ ଧରାକୁ ସରା ଜ୍ଞାନ କରି ନିଜର ହିଁ ସର୍ବନାଶ କରୁଛି। କବି ଏହି ପାପରୂପକ ସଂସାରରେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାତରେ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଣି କବି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆକାଶ ହସ ସହ ତୁଳନା କରି ଆପଣାର ଅପୂର୍ବ ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ କବି ଏହି ପାପରୂପକ ସଂସାରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ। ତ ସେ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାତରେ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆକାଶର ହସ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଅପୂର୍ବ ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ପ୍ରାଣକୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କବିଙ୍କ ଜୀବନ ଏଇ ଆକାଶରେ ଢେଉ କାଟି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ହଂସଟିଏ ପରି। ସେଇ ହଂସ ଦିନେ ପୁଣି ଆକାଶଗାମୀ ହେବ। ସେ ହଂସ ମନରେ ଖାଲି ଅତୃପ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା। ଏହି କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ ମଣିଷର ପ୍ରାଣକୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ଏଇ ଆକାଶରେ ଢେଉ କାଟି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ହଂସଟିଏ ପରି। ତ ସେଇ ହଂସ ଦିନେ ପୁଣି ଆକାଶଗାମୀ ହେବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ସେ ହଂସ ମନରେ ଖାଲି ଅତୃପ୍ତି ରହିଛି, ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି ଓ ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା ରହିଛି। ଏହି କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅମୃତ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସାଂସାରିକ ମୋହ ଛାଡ଼ି ସେହି ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଅମୃତ ଲାଭ ସହଜ ନୁହେଁ। କବି କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ କାଟି ପରମ ପିତା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟୀ ହେବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ଭବସାଗର ପାରି ହୋଇ ହିମଗିରିକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଯିବା ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତ କବିଙ୍କ ମତରେ କି ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସାଂସାରିକ ମୋହ ଛାଡ଼ି ସେଇ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଅମୃତ ଲାଭ ସହଜ ନୁହେଁ। କବି କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ କାଟି ପରମ ପିତା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟୀ ହେବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ନିଜକୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କାବ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ହେଉଛି ବୋଲି କବି ଗଭୀର ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଗ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଇବି ବନ୍ଦୀ ମୁଁ ଚରଣ ବନ୍ଦନା, ସେ ଲାଗି ଏ ବୀଣାରେ ଦେଇଛ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ତ କବି ସାଂସାରିକ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ଭବସାଗର ପାରି ହୋଇ ହିମଗିରିକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଯିବା ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ନିଜକୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତ କବିଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାବ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ହେଉଛି ବୋଲି କବି ଗଭୀର ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଗ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗାଇବି ବନ୍ଦୀ ମୁଁ ଚରଣ ବନ୍ଦନା, ସେ ଲାଗି ଏ ବୀଣାରେ ଦେଇଛ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ମଣିଷ ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଳନ। କବି ଏହି ମିଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛନ୍ତି।
एहारी माध्यमरे से आपणार विभु चेतना संबलित जीवन दर्शनर परिचय देवा संगे संगे अनित्य असार संपर्क रे उल्लेख करी आपणार भक्ति चेतना को अनुरणित करिछंती। तो मनुष्य पाई चिरंतन सत्य कौन ना परमात्मा सह मिलन। तो कवि यही मिलन पाई व्याकुल होई जीवनर यात्रा पथरे संगीत गान करिछंती। एहारी माध्यमरे से आपणार विभु चेतना संबलित जीवन दर्शनर परिचय देवा सहित अनित्य असार संपर्क रे उल्लेख करी आपणार भक्ति चेतना को अनुरणित करिछंती। तो एठारे जेहेतु जीवन यात्रा बा सांसारिक जीवन सहित यही कविताटी को कवि वर्णना करिछंती, तेणु कवितार नाम रखिछंती यात्रा संगीत। तो यह थिला आजिर वैकुंठनाथ पट्टनायक यात्रा संगीत कविता संपर्क रे दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना। आशा करुछि यह आपण मानक पई बहुत उपादेय हेबो। तो वीडियो भल लगी लाइक करने को आदौ भूलें एवं सांग मानक शेयर करदे जहाँफल से माने मध्य उपकृत हो पारे। तो रहुछि समस्ते भलरे रुहंतु, खुशी रुहंतु। धन्यवाद।